Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourg de News. Cette semaine, Madame Gachet va nous parler de vestiaire troc. Tout de suite, nous l'écoutons. Oui, bonjour. Je viens vous présenter le projet qu'il y a eu toujours dans notre quartier, un troc vestiaire qui est à la route de Chavannes 213. Nous pouvons amener les habits adultes, enfants, jouets, vaisselle. Et ceci tous les jeudis de 14h30 à 16h30, sauf pendant les vacances scolaires. Et je suis à disposition aussi pour distribuer des flyers pour les personnes qui en veulent. Il y en aura à disposition à la TV Bourdonnette, éventuellement. Il y aura, si vous voulez d'autres renseignements, vous pouvez demander aux Sœurs de la Charité, vous pouvez déposer chez les Sœurs de la Charité, et vous êtes tous cordialement invités. Le troc se présente comme ça, on peut amener, on peut reprendre. Ceux qui ne veulent pas reprendre, ils amènent. Ceux qui veulent prendre quelque chose qui n'ont rien à donner, ils peuvent. Tout est gratuit. Pour les enfants, il y a des poussettes, il y a des jeux, il y a plein de choses. Alors ça se trouve dans les sous-sols de l'entrée numéro 213. La porte principale donc, est ouverte en haut. La porte principale du côté des caves, des buanderies est ouverte. Vous pouvez rentrer sans avoir besoin de sonner chez quelqu'un ou quoi que ce soit. Le jour est le jeudi de 14h30 à 16h30, sauf pendant les vacances scolaires. Il y a quelques temps, nous vous montrions le travail de Caresse Leroy qui a fait le tour de l'Asie, très exactement 56 000 km à travers l'Asie. Il en est ressorti un bouquin, un livre photo, très exactement, qui est magnifique. Dernièrement, Caresse est retourné en Asie pour essayer de retrouver la grand-mère qui figure sur la fourre du livre. Tout de suite, nous allons voir son incroyable aventure. En tant que photographe, j'ai traversé l'Asie pendant 2 ans à la recherche des peuples et des cultures oubliées. En avril 2010, c'est au Népal, sur le sentier des Annapurna, au milieu d'un petit village, que j'ai pris en photo une grand-mère assise devant la porte de sa maison. Obligé de continuer la marche vers les sommets, j'ai dû abandonner l'idée de savoir qui elle était. Alors que je ne connaissais rien d'elle, j'ai décidé de revenir au Népal en février 2013 pour tenter de retrouver celle qui était devenue l'égérie de tout un projet. Mon correspondant à Katmandou nous a accueillis avec mon ami, venu filmer cette rencontre. Tout s'est organisé rapidement et en quelques jours, nous voilà partis à sa recherche sur les hauteurs des Annapurna. J'avais toujours pensé qu'elle faisait partie des Gurung, l'ethnie himalayenne de cette partie de la montagne. Mais très vite, le traducteur qui nous accompagnait lui trouvait des airs de tibétaine. Impossible d'attendre. J'ai décidé de traverser le village de Jagat dès mon arrivée. Dans la nuit noire, il m'était très difficile de discerner quoi que ce soit. Alors que je reconnaissais enfin sa maison, je me rendais compte à l'évidence qu'elle n'était plus habitée. Ses voisins allaient m'apprendre la triste nouvelle. Not here? You come with me to show me? Not here, this one is dead now. Dead? Yeah. 2 months ago. 2 months ago? Yeah. 2 months. This is dead. And family? Family, everything. Today is no. Ma grand-mère des Annapurna est décédée 2 mois avant mon arrivée, et toute sa famille est à Katmandou pour la célébration du Bardo, la cérémonie mortuaire des bouddhistes tibétains. Les villageois de Jagat avaient du mal à répondre à mes questions. Personne ne la connaissait vraiment, même pas son nom. On l'appelait Bajay, grand-mère en népalais. Today maybe I come back with the book, but I need to understand that, मान्छे त चिन्छ नाम त चिन्दैन
Il nous fallait savoir qui elle était. Et pour cela, il fallait monter plus haut, vers Tchamé, à quelques jours de marche de ce village, là où elle est née et où la communauté tibétaine est plus importante. À Tchamché, on rencontrait la belle-mère de la petite fille de Bajay. Elle me dévoile enfin son nom, Dawa Lamu Lama, et nous en apprend un peu plus sur les Tibétains et sur sa vie. हामी चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि यो सिमाना पर्छ के सिमाना परेको हुनाले केही वर्ष अगाडि नै आएर खास गरी हामी खाँदाखेरि लुगा लाउने अनि बोल्ने मर्दा पर्दा गीत गाउने सबै टिबेटन भाषा हो चामेमा घर छ अहिले बोली तर घर त छैन है तर घरको चाहिँ जग्गाहरू छ अहिलेसम्म छ 10-12 वर्ष अगाडि त आँखा पनि नदेखेर धेरै बसेको सबैजनाले माया गर्छ सोझो छ माया गरेर पो त्यत्रो सन्तताकै पर्छ सबैले मिठो मिठो खुवाउँछ अब दही बिस्कुट यस्तो चाहिँ के अरे पेनकेक अनि आयो ओछ्यानहरू राखा बस्छ के अनि पेट ठुलो अनि भावे कति पेट ठुलो भयो भने म त्यो सम्झिरहेछ यो बुढीको लागि पनि उसको नाति छोरा नातिहरूले गाउँलेहरूले अनि सबैले चाहिँ उम्रेर गयो भने नि उसको फोटो हेर्न पाउने एकदम धन्यवाद Je retrouvais les montagnes qui m'avaient tant plu 3 ans auparavant. Plusieurs heures de marche par jour pour reconstituer un puzzle. Chaque Tibétain que l'on croise nous donne au compte-gouttes un peu plus d'informations sur Bajay. Au fur et à mesure des rencontres, on reconstituait son arbre généalogique. En arrivant au monastère de Tamrang, on fait la connaissance du lama qui a été présent dans les moments importants dans la vie de Bajay. Il se rappelle bien d'elle, mais ça fait 20 ans qu'il ne l'a pas vue. Elle ne pouvait évidemment pas venir jusque dans cet endroit reculé où se dégage une spiritualité intense. Il se rappelle des mariages de sa fille et nous évoque des souvenirs intimes. La femme lama intervient dans la discussion. Elle est la sœur du mari de la fille de Bajay. Elle était là aussi lors de cet événement. Il bénit notre passage et nous souhaite bon courage dans nos recherches. Après 4 jours de marche, on arrive à Tchamé, là où Bajay est né et où elle a passé quasiment toute sa vie. Son ancienne voisine va nous accompagner jusqu'à l'emplacement de la maison familiale. Il ne reste qu'un tas de ruines. Pema Bouti nous raconte les rapports qu'elle avait avec elle. अनि यस्तो रिसाएर फकफकु गरेर हिँड्ने होइन यताउता हिँड्दाखेरि नानी कहाँ जाने तलबाट आगो कहाँ जाने दाउरा टिप्न जाने कहाँ जाने खेतमा जाने भनेर सोध्थ्यो Le temps passe et il nous faut revenir vers Jagat. Nous avons rendez-vous avec Jimba, la petite fille de Bajay.
On a enfin l'espoir d'en savoir plus. Encore émue, elle revient de Katmandou où elle a assisté à la crémation de sa grand-mère. सबैले माया गर्छ हामीले पनि माया गर्छौँ यो छोराको नाति नातिनी छोरीको नि कसैले नछुटाउने के सबैले बराबर गर्ने सबैले एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो कि कहिले नि बिर्सिन नसक्ने त्यही त हो अब माया गर्नुहुन्छ उहाँले हैन उहाँ अब जहिले नि माया गरिराख्नुहुन्छ त्यही बिर्सिन्दैन के नानी होङदोला नानी होङदो त्यो याला त्यो भन्छ के अनि चाहिँ आशी गाल्दाखेरि नि के अरे धनीमाथि धनी नै होस् भनेर आशी गाल्थ्यो कि जहिले नि मलाई नि धेरै खुसी लाग्यो अनि अब झन् यस्तो फोटो हेर्न पाउँदा मेरो छोराले नातिहरूले पनि हेर्न पाउँछ उहाँले यस्तो काम गर्नुभएको धेरै खुसी लाग्यो धेरै राम्रो लाग्यो अझै पनि राम्रो प्रगति गरोस् Elle m'indique comment retrouver sa mère à Katmandou et nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain pour organiser le collage de la grande photo que j'avais ramenée pour l'offrir à sa famille. Tout le village était réuni pour cette occasion. Lakpa, notre traducteur, m'a aidé à découper le tirage au format de la porte devant laquelle j'avais pris cette photo 3 ans auparavant. Ce fut ma manière à moi de lui rendre un dernier hommage. Comment aurais-je su que ce visage allait prendre autant d'importance? Plus qu'un portrait, cette grand-mère est devenue l'égérie de mon projet 56 000 km. Elle a fait la couverture de mon premier livre et représente à elle seule tout ce que j'essaye de montrer à travers mes photos. La beauté sans artifice, sans code, sans carcan. Il nous restait à rencontrer une seule personne, la fille de Bajay, et pour cela, il fallait retourner à Katmandou. Elle seule pouvait nous expliquer pourquoi Bajay avait passé la plus grande partie de sa vie à Tchamé, avant de passer 20 ans à Jagat, pour finalement mourir dans la capitale du Népal. Grâce à la collecte de dons organisée en France, on a pu offrir la statue de Vajrapani, la déité courroucée de Bajay, pour qu'elle puisse se réincarner dans de meilleures conditions. Un moine a donné sa bénédiction et nous avons enfin pu rencontrer la fille, qui salue sa mère en posant son front sur la couverture du livre que je viens de lui remettre. Nancham a 75 ans et nous raconte en détail la vie de Dawa Lamulama, Bajay, jusqu'à son dernier souffle, ici même, il y a quelques semaines. थाल्नु बसेर अनि त्यही बस्यो त्यही बिहा भएको अनि बा चाहिँ मैले त देखेको छैन बा सानोमा बित्यो भन्छ अनि त्यहाँ बिहा भएर अनि दाइ एउटा म एउटा दुईवटा जन्मेर अनि बा चाहिँ अनि दाइ त अलिक ठुलो थियो होला म त दुध खाने थियो अनि बा चाहिँ अर्को कन्छी लगेर यहाँ नेपालतिर यहाँतिर भाग्यो कि नक्का त भागेछ अनि त्यही गाउँमा फर्केर आएन अनि पछि म अलि ठुलो भएर म
13-14 वर्ष कति भयो होला त्यति बेलामा अब बाघ भिडियो भनेको सुन्नेछ अनि काठमाडौँतिर मान्छेले मारेछ भन्ने कुरा गर्छ दाइ भिडियो अनि त्यो भाउजूसँगै एकछिन भाउजूसँगै भइदियो भाउजू पनि पहिलो गयो अर्कोसित गयो अनि आमा मात्रै हुने भयो अनि के गर्ने भनेर अनि आमा चाहिँ अनि हामीले मैले हेर्नु पर्यो अब अर्को कोही छैन हेर्ने मान्छे कोही छैन अनि दाइको त छोरी थियो अनि छोरा ठुलो भयो कता कता घर हेरेर घर सबै कुहिएछ चामैमा सबै जम्मै कुहिएर गयो औजेमा भन्ने नाम मात्र हो बस्ने त जग्गामा होटल थापेर बसेको आमा त अलिक बिरामी भएछ भने फोन गरेछ बुहारीले बिरामी भएछ अनि त्यहाँ मऱ्यो भने त लामा छैन हामी त लामा चाहिने है त्यतिकै कुम्लौँ पारेर फालेर पाएन अनि त्यो गर्ने भनेर अनि आर्मीको गाडीमा छाचर रिजर्भ गरेर ल्यायो बेसी सरसम्म त्यहाँबाट फेरि दुईवटा तिनटै सिर रिजर्भ गरेर आमा छोरी बसेर आमा त तेर्सो सुतेर ल्याएको म यहीँ मर्छ भनेको अनि त्यहाँदेखि यताउता औषधि गर्ने स्याहार गर्ने के गरेर त अलिक निगो भयो अलिक राम्रो भयो अनि यहाँ ल्याएर अहिले जेठमा 3 वर्ष पुरा हुन्छ 98मा बित्यो मान्छे हामीले अहिले सक्दैन आमा त अनि पहिला पिसाब फेरि जान्छ पिसाब गर्नु जान्छ त्यसले गर्दा हामी फर्केर आउँछ अहिले राम्रै थियो अनि त्यहाँनिर बिहान त बेलुकी सुत्यो बिहान भिडियो छैन यसो भयो त्यहाँनिर Je ne l'aurai jamais revu, mais son visage restera gravé dans ma mémoire, comme celle d'une grand-mère, ma grand-mère des Annapurna. Tout de suite, dans la série des timelapses, nous retrouvons le tropique des Capricornes.
de suite, la Minute Zen. Cette semaine dans les sorties, le tout nouveau Bourdeaux Zap, le numéro 20. Ensuite, nous retrouverons Sylvain qui est parti au Maroc pour Suisse Moi. Et pour finir en beauté, notre belle nature, c'est l'été. Voilà, c'est tout pour notre Bourdeaux News. On se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir.